Your steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness
washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Perfect sacrifice have been brought near. Enemy, you've made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you.
brothers and sisters. Let's a prayer. Show us Christ. Yes, Lord, we praise. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Let's declare it like Peter. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Lord, this is our prayer. Show us Christ. Amen. Through the preaching of your word, Lord. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Mayong gabi mga kaigsuonan o Happy New Year. Salamat sa Ginoo nga nagkapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa matag Miyerkules, o ang atong mensahe karong kagabhion niya makita sa Roma kapitulo 8 bersikulo 37. Nagaingon dire, "No, in all things we are more than conquerors through Him who loved us." So, ang uluhan sa atong mensahe karong kagabhion, nagaingon, more than conquerors in Christ. So, maigsuon atong makita nga ang atong Kristohanong kinabuhi, gihulagway kini sama sa usa ka gubat. So, there is an ongoing spiritual warfare, o sa bisan unsang gubat, ang usa ka sundalo aduna gyud say tinguha nga magmadaogon. Usa-usab niya na sa atong Kristohanong kinabuhi nga ang ato yung pangandoy o ang pangandoy pud sa Ginoo sa atong kinabuhi nga magmadaogon kita. O salamat sa Ginoo nga sa 2020 sa daghan kayong mga pagsulay nga atong naagian, atong nasinati nga daghan pod ang mga kadaugan nga atong nasinati uban sa Ginoo. Bisan tuod dunay mga panahon nga moratag na pilde, apan salamat nga nagapabilin gyud ang saad sa Ginoo nga uban kang Kristo aduna kitay kadaugan. O sa Episo kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 12, si Apostol Pablo nagaingon dire, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil." Verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So mga igsoon ato makita nga reality gyud, tinuod yun ang spiritual warfare nga atong gina-experience matag adlaw. O usa sa mga pamaagi nga kita makasinati gyud sa kadaugan nining maong espirituhanong gubat. Una niya na maong nga kinahanglan atong mahibaw-an kinsa atong kaaway.
Mao gyud ay importante kayo. Mahibaw-an nato kinsa atong kaaway, mahibaw-an nato og unsay iyang mahimo, mahibaw-an nato og asa siya dapit aron kita makabuntog kaniya. Busa mga igsuon, karong kagabion atong tan-awon sa Biblia kung kinsa ba gyud ang atong kaaway. Kay kung dili nato ni klarohon, basin baya og masayop ta, no? Masayop ta sa pagpagigubat imbes ang kaaway nato nga tinuod, basin og ang ato ng amigo na hinuon ang atong mahimong kaaway. So sa Biblia mga igsoon, klaro kaayo nga ang ato gyung kaaway nining atong espirituhanong gubat mao gyud si Satanas, no? Og si Satanas aduna sa lain-lain nga mga titulo, lain-laing mga description kung unsa gyud ni siya. So atong makita nga ang atong kaaway nga mao si Satanas, gitawag na siya og devil. Ang devil, ang pulong ang devil nagpasabot nga accuser, tigsumbong. Nganong tigsumbong tungod kay siya ang tigsumbong mahitungod sa mga kapakyasan sa tao o bisan unsa nga iyang ikadaot sa mga tao at ubangan sa Dios. Og dinhi sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 10 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of Christ. For the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down." So atong makita nga usa sa mga trabaho ni Satanas mao ang pagsumbong, mao ang pag-accuse. Now, so si Satanas dili dulot siya sa mga Kristohanon nga wa siya ikasumbong. Apan bisan pa ni anang tanan at mangita gyapon siya paagi nga aduna gid siya something nga ikasulti nga negatibo mahitungod sa mga katawhan sa Dios. Usa sa mga example niya na mao ang ginabuhi ni Job. So ato makita nga sa dihang nakita Satanas og ang Ginoo, namatana ang Ginoo, adis aka unya Satanas didto ko gikan diri ngadto didto. Unya ang Ginoo ningon kang Satanas nga imo bang nakita si Job didto? Og matod pa nga gihulagway siya akong alagad didto. Unya nindot pa kayo ang gisulti sa Ginoo ngadto kang Job nga nag-ingon ang Ginoo, I have no one on earth like him. Pero nianang tanan bisan tuod si Job usa ka taong matarong, may nadlukon sa Ginoo, naglikay pagbuhat og daotan. Apan aduna gihapoy something nga ikasumbong bato kang Job. Og nag-ingon si Satanas nga ingon ana gyud na ang gibuhat ni Job bato kanimo tungod kay imo man siyang ipanalanginan. Nahimo siyang adunahan, nahimo siyang bantugan. Nya naghatag og hagit no si Satanas ngadto sa Ginoo. Tuguti ko pagkuha anang tanan nga iyang nahuptan, di ba tunglohon ka? So atong makita nga gikatugot sa Ginoo nga kuhaon ni Satanas ang nahuptan ni Job sa usalang kahigayon nawa ang tanan nga gihuptan ni Job. Apan si Job atong makita nga human mawala ang tanan, apil ang iyang mga anak nga pag-iyag yung gimahal pag-ayo. Nga okay ra unta tog nawa niya ang tanan niyang mga bahandi basta naa lang ang iyang anak. Pero ang iyang mga anak napulo ka buok sa usa ka higayon namatay silang tanan. Unsa man ang response ni Job? So ato makita, nung basahon nato ng libro diha sa Job, nag-ingon si Job nga
hubo ako nga nataw ning kalibutana, hubo ako nga mubiya pod aning kalibutana. Ang Dios naghatag, ang Dios usab ang makakuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, og si Job nagpadayon siya sa iyang pagsimba sa Dios. So mga igsoon, mao kana siya ang usa sa mga trabaho ni Satanas, tigsumbong. Na ikaduha, diri si Satanas gitawag usab og akining word nga Satan, nagpasabot na siya og adversary. Nagpasabot nga kaaway, no? Now katong devil, ang kahulugan niya na accuser. Kining Satan, ang kahulugan niya na is kaaway. Sa pulong English, adversary. Kontra kanunay sa Ginoo. No, atong makita nga ang tanang mga plano sa Ginoo, ang tanan niyang mga tinguha sa Ginoo sa atong kinabuhi, kontrahon yun na ni Satanas. O atong makita, familiar kayo nga verse sa John chapter 10 verse 10, nagaingon, "The thief cometh to steal, to kill and destroy, but I have come to give you life and to have it to the full." So atong makita mga igsoon nga ang kabubuton sa Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo sa iyang paghimo sa tao, magsimba kaniya. Pero ang sa gihimo ni Satanas, ang iyang gihimo, ingon nga kontra sa Ginoo, imbes mosimba ang tao ngadto sa Ginoo, ang iyang gihimo ang tanan, aron ang tao dili mosimba sa Dios. Og iyag yung gihimo ang tanang pamaagi nga ang tao imbes mosimba sa Ginoo, mosimba na hinon sa lain. Posible ang iyang simbahon mga bisan unsa na lang. Og atong makita na bisan pagani sa sulat ni Apostol Pablo sa libro sa Roma, versikulo 1, gikan nag-20 ngadto daw na naghisgot dinha nga ang tanang mga butang gi kapadayag sa Dios aron ang tao moilag yun sa Dios. Apan ang tao imbis moila sa Dios ug magpasalamat ug mosimba kaniya, ang gihimo sa tao naghimo na hinuon siya og kaugalingon niyang simbahon. Ug iyang gisimba ang binuhat imbes ang magbubuhat. Ug dili lang kay kanara, dili lang kay mga Dios ra ang ginahimong gisimba sa tao, ug mingon tag Dios, dili lang kay mga dibulto, mga irmahin ang tawgon nato Dios. Pero ug maghisgot gani tag Dios, bisan unsa nga mahimong babag sa imong pagsimba sa Ginoo, o bisan unsa nga maoy makakuha sa imong gugma gikan sa Dios, ug maoy makakuha sa imong pagtagad ngadto sa Dios. Mao na nga si Satanas, mao na ang iya gyud nga trabaho sa atong kinabuhi. Ang tanang maayong plano sa Dios iyang pagakontrahon. Na example, ang plano sa Ginoo sa kaminyoon kinanidutan gyud, no? Kinanidutan gyud. O gani mag-ingon ta mga young people magminyo nangandoy ka sa usa ka butang maayo. Kung ikaw single, unya mingon ka nga gusto ko magminyo, you are aspiring for something that is good o ilalom sa kabubuton sa Ginoo. Why? Gumikan kay ang Genesis chapter 2 verse 18, nagklaro gyud kaayo nga it is not good for a man to be alone. So imong tan-awon ang kaminyoon, lalaki o babae. Na sa ato pa diha sa kaminyoon or ang Ginoo magbugko sa duha ka tawo, lalaki o babae. Ug aduna siya maayo kaayong katuyuan alang sa kaminyoon. Nga gusto sa Dios nga madayag ang iyang himaya diha sa relasyon sa asawa o sa bana. Unya ang lalaki o babae mahimo silang usa ka team aron sa pag-fulfill sa purpose o plano sa Ginoo alang sa ilang kinabuhi ug aron mosanay og mga Dios nun na kaliwatan. Pero ang gihimo ni Satanas,
Iyang gikontra, iyang giguba ang nindot kayong plano sa Ginoo diha sa kaminyoon. So atong makita karon sa daghang mga kanasuran nga imbes diha sa kaminyoon lalaki o babae, usa ka lalaki, usa ka babae, unsa nahitabo karon? Iyang giguba ang maayong plano sa Ginoo sa kaminyoon ug iyang dasig, iyang giilad, ilang gi-confuse ang mga tao sa pagkaagi nga ang mga tao karon ug dunay mga kanasuran nga gitugot na sa babae ug sa babae, babae ug laing babae magminyo o lalaki ug laing lalaki magminyo. So atong makita nga sa tanang maayong plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, gusto gyud nga gub-on ug supakon ni Satanas. Ug daghan pa kaayong mga butang nga nindot kaayong plano sa Ginoo alang sa mga katawhan sa kalibutan nga gidaot o giguba ni Satanas. Lain pa dinhi sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 3, unsa pay laing buluhaton ni Satanas? Kung imong tanawon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 3, nagaingon, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Unsa nahitabo dire? Ang atong Ginoong Kristo wala ma-exempted sa pagtingtal ni Satanas. Ang nindot lang dinhi kung moabot ka nato ang temptation, kay adlaw-adlaw magyud ning tentasyon moabot sa atong kinabuhi. Ang Ginoo naghatag nato og modelo. Naghatag siya og example nato unsaon nato pag-handle ang temptation. Unsaon nato pagpakigbatok ang temptation nga magmadaugon tanini. Now, klaro kaayo nga ang tentasyon di ginagikan sa Ginoo. O si Santiago nagsulti ni ana nga ang Dios dili gyud manintal. Pwede ang Ginoo mo hatag og pagsulay aron paglig-on nato, pero maghisgot kini og pagtintal iya gyud na ni Satanas. Now, atong makita nga ang tentasyon maoy mag-aghat sa tao aron sa pagbuhat og sala. Mag-aghat sa tao sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mga igsoon, kitang tanan nakaagi og mga tentasyon sa atong kinabuhi. Na mga tentasyon sa pag-commit og immorality, na tentasyon sa pagkasuko, na ay tentasyon sa garbo o lain-laing tentasyon adlaw-adlaw moabot sa atong kinabuhi. Apan ang nindot dinhi mga igsoon nga pag-abot sa tentasyon unsa man ang gigamit sa Ginoo. Na ang gigamit sa Ginoo nga hinagiban aron magmadaogon siya mao ang kasulatan. Mao na nga every time dinhi sa Mateo Kapitulo 4 tulo ka higayon gitintal ang Ginoo alang sa panginahanglan sa iyang lawas, alang sa garbo sa kinabuhi ug alang sa kanang gitawag nato last of the eyes, kanindot sa mga butang nga atong makita. Apan kanang tanan nga buntog sa Ginoo pinaagi sa paggamit sa balaang kasulatan. Ug mahinungdan usab mga igsoon nga kinahanglan kita verse ginanglan adun natay sakto nga kahibalo sa pulong sa Ginoo aron nga kita magmadaogon niining maong pagkigubat niya. Sa sunod siguro ang mga panahon akong ipaklaro unsa ka importante ang pulong sa Ginoo alang nining maatong gitawag og espirituhanong pagpakigubat. Lain pa dinhi sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, nagaingon dire, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So,
dinhi ato makita nga dunay duha ka trabaho pod ni Satanas na batok sa mga katawhan. Labi na gyud sa mga katawhan sa Ginoo. Nag-ingon dire nga si Satanas murderer. Kanus asya na mong murderer? Ingon dire from the beginning. Sukad pa sa sinugdanan. Kanus ani nagsugod sa diha nga siya nahagbong sa sala. Nahagbong sa sala. Unya nahimo siyang murderer. Namangutan ako ninyo, unsa may diferensya sa kanang murder o homicide? Pulos man na siya mga crimes. Pero ato makita nga mas bugat og kaso, bugat nga kaso ang murder kaysa homicide. Ngano man, ang homicide pwede makapatay ang tao, pwede niya masamdan ang tao, madaot ang tao, nga adunay kahigayon ang tao sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Pero kining murder na ay binisayaan ni murag ang bisayaan ni kanang lipot na dili bitaw dili makabaton og kahigayunan ang usa ka tawo sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Mao na ang murder. Pwede siyang mapatay nga wa siya kahibaw sa atake sa iyang kaaway. Og mausad na si Satanas. Murderer. Nagpasabot ang iyang trabaho sa pag-destroy. Kung mabalik ta dito sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to destroy, to steal, to kill, and destroy. Ano yung trabaho? Unya, dili ta kamatikod nga nalipot na data. Dili ta kamatikod nga na-destroy na data niya. Wa ta kapanagan. Unya, una-una na to nga okay ra, pero dili na di ay. So, mana atong bantayan. Og aron dili ta malipot ni Satanas, ginahanglan na to makasabot kita og unsa ang iyang mga pamaagi sa pagdaot sa atong kinabuhi. Nya, lain pa dire sa sulat ni Apostol Peter. Ingon si Apostol Peter, be self-controlled and alert. Ang sige ingon, kinanglan gyud kuno ang usa ka Kristiyanon magbugong sa iyang kaugalingon ug mahimong magbinantayon. Ngano man, gumikan kay ang atong kaaway sama sa usa ka leon nga nagangulog. Unya, nangita og somebody nga iyang ma-devour, iyang ma-destroy. So magisgot kani ta og lion, hibaw na ta nga ang lion usa ka mapintas nga mananap, usa ka champion sa mga mananap. O makig-away ang ubang mga mananap batok sa lion, wala gyud ganan. Gumikan kay usa ni siya ka kusgan nga mananap. O atong makita nga kung ang lion na gani mabiktima niya ang laing mananap, iya ginang kaunon. O hudto niyang kaon ang tanang unod. O binlan na lang og bukog. Mao na ang pulong dinha nga devour. Dili lang kay patyo niya, kundi kauno niya ug walay isalin nga unod. Bukog na lang ang mabilin. So dili gud maayo nga kanang aning espirituhan atong gubat bisan tuod nga si Satanas giulagway siya sama sa usa ka leon. Apan ang atong Ginoong Kristo naapod ang titulo leon, no? So ato makita Satanas naa niya ang titulo nga giulagway sa leon, pero ang atong Ginoong Kristo bilang Lion of Judah. Hibaw na ta. Kung si Satanas ug ang Ginoo maunay mag-atbang, dili gyud makadaog si Satanas. Manang usa ni ka
kanang very comforting bitaw nga kanang information nato na nining espirituhan ng gubat bisan tuod og kanang lig-on ang atong kontra, pero ang uban nato mas lig-on pa kaysa atong kontra. Mo na nga si Apostol Paul nag-ingon siya sa verse 31 bitaw diha sa chapter 8 sa Romans, if God is with us, no one can be against us. Makaingon ba ta og amen para ana? Amen? Praise the Lord. Unya, nagapadayon dire, gihulagway usab si Satanas sa Genesis chapter 3, ingon nga serpente. Sa dihang istorya si Eva, ang iyang gika-istorya, si Satanas to, pero pinaagi sa serpente. O gihulagway ang serpente nga usa ka crafty animal. Usa ka kanang malimbungon, no? Malimbungon nga mananap og diha usab sa Revelation chapter 12 verse 9, gihulagway usab diha si Satanas ingon nga serpente. Now, ato makita nga malimbungon ba giday ang serpente? Mga igsoon, ang serpente katong mananap nga katong yung literal nga mananap, dili to maoy malimbungon kundi si Satanas nga naggamit sa serpente, nagamit sa bitin, pinaagi ni atong bitin na limbungan si Eva. Manay atong bandayan nga si Satanas ingon nga serpente aduna siya kinaiya nga malimbungon. Okay, malimbungon. Siguro doon na po'y mga tao nga atong na sinati, mga tao nga malimbong tao. Kanya, malibungan ka isa, murag sakitan ka. Unya, nalibungan kang ikaduha, unya ikatulo, mo nag-ingon nga, doon ay sa katao nga nag-ingon, you can fool a man twice but not thrice. Pero dagang mga panahon, mga igsoon nga, dili lang kay kausatan na limbungan ni Satanas. Dili lang kay kaduhatan na limbungan ni Satanas. Kundi makadaghan. Mo na nga, magbantay ta, nga dili magmalamposon si Satanas paglimbong ka na to. Usahay ba yun, kining atong pagbati, maoni ang kanunay, mulimbong ka na to. Kanunay talimbungan sa atong pagbati. Yang masakitan na ganita, mingon na dayon ta nga, sakita na nga kung ibuhati, di nako mo anha sa church, kay na din ha ang tao nga nakapasakit nako. Nya wa ta kaalinggat nga limbong dayto. Nga ang tinuod gid natong kaaway mo Satanas dili ang atong igsuon. Nga nay uban mahigugma sa usa ka tawo nga kanang murag magminyo sa usa ka tawo, murag dili gyud mao ang kabubuton sa Ginoo. Nay uban moingon nga bahala na siya og palahubog. Basta kay nahigugma ko ana. Murag nalimbungan siguro sa iyang pagbati, sa kagwapo ba ka o sa uban pang mga diskarte sa usa ka lalaki. Mo nga magbantay ta nga di ta malimbungan sa atong pagbati. Og nay mga panahon nga kanang dunay ubang mga tao nga ang mga butang nga ilang gitagaag dako kayong bili sa ilang kinabuhi nawa nya paggawa na naguna-una sila nga wa nay kapuslanan ang ilang pagpadayon sa pagkinabuhi nining kalibutan. Limbong gihapon na. Mo hinungdan nga karong panahon na daghan kayo ang mga tao nga mag-suicide. Nalimbungan sa ilang mga pagbati ug nalimbungan sa mga prinsipyo o mga pagtulunan. Nga karong January, ningadto ko sa merkado kay palit ko og prutas. Ingon si Bibi, palit og mangga. Pag abot nako dito sa merkado, abi ko unsay nahitabo, kay nadaghanan yung tao sa 31. And then ang mangga 200 per kilo. Nya kinahalinan yun ang prutas, labi na sa mga prutas nga lingin. Nga naman, sa tinuuhan, basta pag abot anang 31, pag sugod yun anang sa tuig, tuig 2021,
Bisan pa gani, kada sugod sa tuig, mukaon sa nagtrisi ka mga lingin nga mga prutas. Unsa may pagtulunan ana, matod pa sa istorya, matod pa sa istorya, nagdag swerte. Nga kanang lingin kusog yun na muligid imong kinabuhi. Nagpasabot nga kusog ka mong asinso. Ti arang gabi hapon ng pagkalimbong ato ni Satanas, no? Nga umo asinso ta. Adto pahinungod sa limonsito. Imbes sa Ginoo, dako kay ng limbong mga igsoon. Napagoy uban pod nga nalimbungan ta imbes adto ta mosalig sa Ginoo, adto ta mosalig sa atong kaugalingon, adto ta mosalig sa ubang mga tao, adto ta mosalig sa atong koneksyon, adto ta mosalig sa atong bandi. Imbes adto sa Ginoo. Limbong gyapon na mga igsoon. Unya sa Ikaduhang Korinto kapitulo 11 13 ngadto sa 15 nagaingon diri, for such men are false apostles. Doon ay tinuod nga apostles, doon na gitawag natog false apostles. And then giingon diri kana mga false apostles, deceitful workmen. Okay? Mangingilad nga mga trabahante. And then masquerading as an apostle. Magmaskara na sila as apostle of Jesus Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. So mga igsoon, pwede di ay po si Satanas magmaskara, magpakarong ingnon nga anghel, no? Anghel sa kahayag. Mana nga bantayan gihapon nato na kay dunay daghan kaayong mga nagdala sa ngalan sa Ginoo nga morapog anghel, maayo manulti. Pero ang nagpaluyo nila, unsa naman? Si Satanas. Deceitful, malimbungon. Now, gigamit kining mga false teachers pagsaag sa mga tao. Imbes ang tao magkinabuhi sa kamatuoran, magkinabuhi hinoon sa mga bakak ni Satanas. Unyalain pa dire sa Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 5 nagaingon, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of God who is the image of God. Unsa ko nagisulti aning bersikulo ha? Nag-ingon nga the God of this age. Ang Dios nining kapanahunan karon. Kung imong tan-awon dinhi sa kalibutan, murag imong yung makita nga majority sa mga tao wala gyud mosimba sa Ginoo. Majority sa mga tao wa gyud mag-alagad sa Ginoo. Majority sa mga tao dili magtutuo ni Kristo. Kundili lain-lain ang ilang gituohan. Okay? So kinsa may nag-blind nila, kinsa nagbuta sa ilang mga salabutan, the God of this age. Kinsa? Si Satanas. Mao nga niining atong kapanahonan mga igsoon usa ka dako kaayo nga challenge natong mga magtutuo nga kinahanglan mubarog. Kinahanglan mubarog nga malig-on diha sa atong pagtuo ug dili kita magpauyon. Dili ta magpauyon sa kinsa? God of this age. Dili kita magpauyon sa mga kalihukan sa kalibutan. Gumikan kay nasayod tag kinsay nagpaluyo sa sistema sa kalibutan. Kinsay nag-influence kanila. Sa katapusan, atong makita nga si Isaias nagpakita siya kung disama din ni Satanas. Unsa iyang sinugdanan. Sa Isaiah kapitulo 14, bersikulo 12 ngadto 14. Nagaingon diri, O morning star, son of the dawn, you have been cast out to the earth, you who once laid low to the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountains. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. So, atong makita na si Satanas, si Lucifer, ang ngalan na Lucifer, ang kahulugan na morning star.
Hinanindutan nga. Pero ato makita nga sa diha nga kini si Lucifer o si Satanas nga tugka naggarbo gumikan sa iyang posisyon. Kaya dako man siya granggo nga anghel. Nya didto pagyud siya sa trono sa Ginoo. Na-assign siya didto sa pagsimba didto sa trono sa Ginoo. Nadugay siguro niyang tanaw-tanaw lamia man ni Ginoo kay gisimba man sa mga anghel. O niabot ang panahon nga nagunaon na siya lami unta ni og ako pay gisimba. Ako man ato makita diri aning nga passage. Kanunay daghang ako. I will raise my throne, I will sit in throne, I will make myself pulos I. O makita nato nga kanang I mao na siya ang pride. Ang word nga pride, ang center o ang taliwala nga letter is I. I mao na ang pride. Og ang sala nagasugod sa garbo. Kung tan-aw nimo ang sin ay pud ana ang tunga-tunga. Mao na nga makita nato nga si Satanas dili siya basta-basta nga kaaway, gumikan kay usa siya ka gamhanan usab nga anghel. Unya naa pagoy iyang mga kauban na iyang mga ginsakpan ug mato dire sa atong gibasa ganiha ingon dire sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Mao ni dako nato nga challenge, no? Ang atong kontra dili flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Mao na nga dako ni siyang gubat mga igsoon. Ug di ni siya mahimo nga makigubat ta sa atong kaaway nga kita-kita ra. Mao na nga si Apostol Paul iyag yung gipaklaro pag-ayo nato. In all things, verse 37 sa Romans chapter 8. Balik ta sa atong passage. Ingon siya, no, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Unsa ni Apostol Pablo? Ningon ba siya, no in some things? Ang iyang giingon, no in all things, we are more than conquerors. In all things. Sa bisan unsang espirituhan ng gubat nga atong giatubang aning kinabuhi, ingon sa Apostol Pablo, na si assurance, we are more than conquerors. Sa unsang paagi man ta mahimong conqueror, inyo dire, unsay sikreto nga mahimo tang magbadaogon? Through Him who loved us. Pinaagi lamang kang Kristo. Mga igsoon, sa sunod na tong pagtuon sa pulong sa Ginoo, coming Wednesday, atong tan-awon ang mga hinagiban nga gisangkap sa Ginoo kanato. Aron kita makabatok gyud aning atong kaaway. Wa pa gani na to hisgoti, si Satanas pa gani atong nahisgotan nga atong kaaway, pero tulog yun ni sila mga igsoon, apil ang atong flesh o apil ang sistema sa kalibutan. Mga anilang sa tataman o sa sunod nato nga pagtuon, atong tan-awon ang mga sangkap nga gihatag sa Ginoo alang kanato, aron kita magmadaugon sa atong espirituhanong pakigubat. Sa pagkakaroon, magaduko kita sa atong mga ulo, atong igahin ang pipila ka mga panahon alang sa pag-ampo. Amahan nga balaan o Dios nga langit non, dako ang among pagpasalamat kanimo nga among napamalandungan ang imong mga pulong. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gipasabot nga ang Kristohanong kinabuhi dili ni siya pulos haruhay nga kinabuhi, kundi na-engage kami Ginoo sa usa ka espirituhanong gubat. Ug tungod kay espirituhanong gubat ni, ug tungod kay among kaaway dili man ordinaryong kaaway, gumikan kay dili man ni flesh and blood kundi spiritual forces, dili na mo makita. Mao nga nagkinahanglan gyud kami sa imong gahom, nagkinahanglan kami sa imong presensya,
nagkinahanglan kami sa imong mga pulong aron kami Ginoo magmadaugon ning maong pakigubat. Salamat kay Ginoo sa assurance nga bisan tuod gamhanan nga among kontra apan mas gamhanan ka nga ania kanamo. Dalaygon ka o Dios nga bisan pa kining among pagtuon magsangkap kanamo Ginoo aron nga ning tuig 2021 unsa man ang among mga challenges nga among pag-atubangon, among angkunon daan, among i-claim Ginoo ang victory. Ug nagampo kami Ginoo nga di kami mahimong biktima sa kaaway kundi mahimo kaming mga magmadaugon. Lord, nagampo kami sa among nasod. Giampo namo ang among presidente, giampo namo ang among mga opisyales, mga elected and appointed officials. Bisan pa sa mga crisis nga among giatubang karon Ginoo, nasayod kami nga doon na nagpaluyo aning tanan, spiritual forces gihapon Ginoo. Apan help us, Father God, to fix our eyes upon you, who is the author and perfecter of our faith. We pray, O God, for our government. We pray for officials, O God, that they will make a decision, Lord, nga dili gyud mahimong kontrary sa imong kabubuton. O dili usab kini mahimong mo contradict Ginoo sa imong plano alang sa imong makatawhan nga kami gihapon makapadayon sa pagpangalaga diha kanimo nga walay mga dagko kayong mga hindrances Ginoo. Salamat kami sa imong pagpanalangin sa ministry. Adunay daghang mga kala Ginoo ang naminaw o naluwas mi response sa gospel, among pag-ampo Ginoo nga sila magtubo diha kanimo. O bisan pa sa uban pa pod nga mga katawhan nga wala pa makadungog sa imong pulong o nakadungog man apan wa pa nila tagi og dakong bili, nagampo kami Ginoo nga moabot gyud ang punto Ginoo nga sila mo respond sa imong pulong og moila kang Kristo ingon nga ilang manuluwas ug mobalik gyud nga na kanimo. Nagampo kami sa tanang mga kaigsunan sa Family Christian Fellowship ug bisan pa sa tanang mga magtotoo nga ikaw Ginoo maglig-on ka namong tanan. O bisan pa Ginoo magtabang ka namo nga ang tagsa-tagsa namo ka pamilya mahimo usab nga magmadaugon sa bisan unsang mga hagit nga among ginaatubang. Salamat kay Ginoo nga among matugyan kanimo bisan pa ang ubang mga kanasuran nga sila usab Ginoo bisan pa ang mga presidente o ang ubang mga naa sa nagagunit o mga dagkong katungdanan nga sila Ginoo muila gyud kang Kristo ingon nga among nga ilang personal nga Dios ug manuluwas nga sila Ginoo mupiko gyud sila sa ilang mga tuhod ug musugid nga Ginoo sa Kristo alang sa himaya samahan. Salamat kay Ginoo nga mong masalig ug matugyan kanimo ang tanan. Uban ang pagdaig ug uban ang pagpasalamat diha lamang sa ngalan ni Hesus nga mo Ginoo manuluwas. Amen. Og amen. Sukat sa sinuganan, sa kalibutan, ug sa kalangitan, sa tanang binuhat mo. Sukat pa sa unang pulong nga imong gilitok, ikaw ra gyud ang Ginoo. Dili ka dudahan na ikaw ang labing gamhanan. Walay makatupong, dili matukad ang kaalam. Sa pagbuhat mo kanako, sundon kong katuyuan mo. Simbahon ka, O Diyos. Walay lain, mayukuan, pagaluthan, alagaran. Walay lain, nga simbahon, pagaday ko, ug bayawon, miining mga kamot ug tingog, kay ikaw
sa pagkabalaan mo. Walay ikatandi sa pagkamatarong mo. Dili na ko masukod kung unsa kalalo ang imong gugma o Diyos. Nabisan ako usa ka makasasala, imong gigugma o gihuna-huna, ug tungkol sa sakripisyo ni Hesus Kristo, imo kong ipasaylo. Walay lain ngayupuan, pagalunhan, alagaran. Walay lain nga simbahon, pagadaygon, ug bayawon. Walay lain ngayupuan, pagalunhan, alagaran. Walay lain nga simbahon, pagadaygon, ug bayawon. Niining mga kabutong tingog, di buong hunahuna ug kusog, ikasing-kasing